Okay, let us close our eyes and pray. Mari kita tunduk kepala dan kita doa. Father, in the name of Jesus, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, we honor you, Father. kami di sini, We honor you and we kiss kami your holy feet. menghormati-Mu dan kami mencium kaki-Mu Tuhan. For thou art great, Karena Engkau besar, you are mighty, Engkau luar biasa and you besarnya. are excellent and marvelous. Engkau indah dan Engkau cantik, indah Tuhan. Thank you, Father, you have given your Son, Kami bersyukur Engkau telah berikan anak-Mu because we are sanctified karena kami telah dikuduskan and we are going to be glorified dan Engkau akan memuliakan kami. because you gave your Son. Karena Engkau telah memberikan anak-Mu And the Holy Spirit that is with us, Father, dan Roh Kudus ada di tengah-tengah that kami, is going to teach us and bring us closer to you. akan mengajarkan kami supaya lebih dekat kepadamu. Oh, give us, Father God, a heart of understanding, Berikan kami hati yang dapat mengerti, a teachable spirit, di mana kami mau belajar dengan hati yang rendah. that we will receive the word of God, the revelation of God, and correction of the Spirit of God. Kami lepaskan roh pewahyuan di atas kami. Give us a teachable spirit to humble and learn before you. Berikan kami hati yang rendah supaya kami dapat belajar dengan baik. That we will not rebel against the word of God. Supaya kami tidak berontak kepada firman Tuhan. Because the word of God is truth Karena firman Allah adalah benar and is life dan hidup and is power dan penuh dengan kuasa. and has the transforming Dan ada kuasa anointing untuk of God mentransformasi bahkan mengurapi. to be holy just like you are holy. Supaya kami dikuduskan seperti Engkau Tuhan kudus. Because you said in your word, Karena Engkau katakan dalam firman-Mu, be ye holy for I am holy. kuduslah karena aku kudus. For without holiness no one will see God. Karena tanpa kekudusan tiada orang yang dapat melihat Allah. Your coming is so near, Lord, Kedatangan begitu cepatnya Tuhan. and there is so much of compromise in the Tapi church. begitu banyak hal yang dikompromi di dalam gereja. Message about prosperity Firman-firman tentang kemakmuran, is being widely preached, Father. di mana itulah yang disebarluaskan. But your message of holiness Tapi firman tentang kekudusan it's been very little heard in the church. sangat sedikit sekali disampaikan di gereja saat ini. Oh, that you turn back your church, Father God, Oh Tuhan, Engkau kembalikan jemaat-Mu kepadamu. to the true message of Jesus Christ. Supaya kepada kebenaran firman yang dari Tuhan Yesus To be Kristus. holy, to be pure. Supaya kudus dan tulus di hadapan-Mu. That holiness will save us, Father. Karena hanya kekudusan yang selamatkan kami. So today you speak to your people, Biarlah Tuhan Engkau berbicara, berfirman kepada umat-Mu. that you anoint your people, Dan Engkau urapi umat-Mu. and you fill your people with Dan the Engkau Spirit of God. penuhi umat-Mu dengan Roh Kudus. That there will be a turning back, Father God, Supaya ada pertobatan to hunger and seek you dan and none haus else. dan mencari Engkau. We give you glory for today. Kami berikan Engkau kemuliaan. Teach me the word of God, Ajarkan hamba-Mu firman Allah. so that I can deliver to your people Supaya without aku compromise. dapat sampaikan kepada umat-Mu. I give you all the glory. Aku berikan Engkau kemuliaan. In Jesus' name. Dalam we nama pray. Yesus aku Amen. berdoa. Amin. Hallelujah. Haleluya. And today's message Firman hari ini is to prepare for the coming of the Lord. ya untuk disempurnakan untuk kedatangan Tuhan kedua kalinya. Because if there is no holiness, Karena tanpa kekudusan God will not take you. Tuhan tidak akan mengangkat saudara. And the attack that is coming on the church today Dan serangan-serangan yang akan datang ke gereja saat ini, is to be more on worldliness, jadi karena diajarkan untuk duniawi, materialism, materialistik, prosperity. kemakmuran. Prosperity is good, but there is false prosperity. Kemakmuran itu bagus, tetapi ada kemakmuran yang palsu. You can go to any church, Saudara bisa pergi ke gereja you can apapun. survey Saudara bisa perhatikan every sesuatu. Sunday after Sunday. Setiap minggu, minggu lepas minggu. The message that is preached is to keep the people comfortable, Firman Tuhan selalu, is to keep the people supaya comfortable. umat itu datang terus ke gereja. But the topic of holiness is very less spoken. Tapi in the church. tentang hal-hal kekudusan jarang disampaikan di gereja saat-saat ini.
Because when my son was in heaven, Sebab karena pada saat anakku di surga, and Father God spoke to my son, karena Bapa di surga beritahukan kepada dia. my son was 19 hours in heaven. Pada saat itu dia hanya 9 tahun. If you want to come here, Kalau engkau mau masuk ke surga, you must live a holy life. engkau harus hidup yang kudus. And God told me, Dan Allah berbicara kepada for saya, many years, bertahun-tahun, pray doa that you will enter into the marriage supper of the Lamb. supaya engkau bisa masuk mengikuti perjamuan anak domba, perjamuan pernikahan anak domba. Alright? Because the end time is going to be very difficult. Karena akhir zaman ini adalah hari-hari yang sulit. We have been buttered in the church, you know. Karena di gereja itu selalu diberikan firman yang manis. Oh, the whole church is going to be raptured. Oh, dikatakan semua gereja akan terangkat. How can God take a church like this? Bagaimana mungkin Allah mengangkat gereja jika tidak kudus seperti We are sekarang? away from the teaching of the Lord Jesus Christ. Kita sudah jauh dari pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam The firman church Tuhan. that is today doesn't know what holiness is. Gereja saat ini tidak mengerti apa itu artinya kekudusan. That's the problem. Itulah masalahnya. The materialistic world has invaded the church. Karena materialistik ini masuk ke dalam gereja, keduniawian ini. It's now becoming very strong. Dan saat ini paling kuat di And gereja it's ini adalah becoming pelajaran. stronger and stronger. Dan bahkan lebih lagi masa ini yang keliruan ini makin hari makin mendalam di gereja. Most of the Christian in the church Banyak orang Kristen, kebanyakan orang Kristen di gereja don't have the fruits of the Spirit. tidak memiliki buah Roh Kudus. But they have the imitation spirit. Tapi mereka punya roh imitasi. Now, Jesus told me Yesus beritahukan kepada very saya. clearly, Jelas sekali. warn my church, Peringatkan ke gereja saya. the basic teaching Pelajaran yang mendasar to go to heaven, untuk pergi ke surga, masuk ke surga. number one, Nomor 1 is the Sermon of the Mount. adalah khotbah di atas bukit. We have failed, church. Kita sudah banyak gagal. Now, saudara. I'm not here to, teach, oh, God good, all that wonderful thing, take offering. No, please, God never tell me, never send me here for that. Saya tidak mengajarkan segala sesuatu baik, ambil persembahan. Tidak, Tuhan tidak ajarkan saya begitu. God said He's sending me to warn the church. Saya diutus supaya memperingatkan gereja. Because the coming of the Lord is very near. Karena kedatangan Tuhan sangat dekat. There's a spirit of exaltation that is coming, so I'll follow before we go to the word. Karena ada roh yang mengangkat ini yang sedang berbicara, makanya saya akan terus sebelum saya bawakan firman Tuhan. The Bible says that we must escape all these things to enter the heaven. Kita harus jauhkan semua itu, firman Tuhan katakan, untuk kita masuk ke surga. We will quickly turn to Galatians. Mari kita melihat cepat-cepat di Galatia. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. I don't want anyone to put up the hands. Saya tidak mau Anyone to put up the hands. untuk mengangkat tangan. But I'm asking one question. Saya mau tanya saudara, How many of you have the fruits of the Spirit? berapa dari saudara mempunyai buah Roh Kudus di dalam hidup saudara? If you don't have, Jika saudara tidak memilikinya, what were you doing in your Christian life? apa yang saudara selama ini lakukan di dalam kehidupan Kristen saudara? What is Christianity without the fruits of the Spirit? Apa arti kekristenan jika saudara tidak memiliki buah Roh Kudus? The fruits of the Spirit is a basic character to enter heaven. Buah Roh Kudus adalah yang paling mendasar yang dituntut untuk kita masuk ke dalam surga. 100, 200 years ago, 200 tahun yang lalu, do you know how the Christian live? saudara tahu bagaimana mereka hidup, orang The Kristen. Holy Spirit taught me and I was shocked. Karena Roh Kudus menyatakan kepada saya sangat terkejut. Early morning, 4 o'clock they wake up. Jam 4 mereka sudah bangun. And everybody comes
during that time it's like kampung. It's Karena not a itu house semua di like here. kampung ya 200 tahun yang lalu belum ada flat. Everybody come to a house. Mereka masuk ke satu rumah. They don't come with the Mercedes van, they come with the Mereka horse and tidak the datang cow. dengan mobil Mercy, mereka datang. And 4 o'clock they park the vehicles. Ya mereka mungkin taruh sepeda mereka Their Mercedes and the Rolls Royce all park. di Mercy-nya dan Rolls Royce-nya. And they come, Mereka datang. and 4 o'clock they are already kneeling down. Jam 4 pagi sudah berlutut dan berdoa. In how they pray. Bagaimana mereka berdoa? Not like, I worship you. Bukan berdoa hanya menyanyi, saudara. But when they pray, you can see the life. Waktu mereka berdoa, saudara bisa melihat kehidupan rohaninya. I want to ask one question here. Saya mau tanya pada saudara. This is what the Holy Spirit told me. Ini Roh Kudus beritahukan kepada If saya. God willing, this should be one of my message. Kalau ini kehendak Tuhan, inilah firman yang saya mau sampaikan. How many of you come to the presence of God? Berapa dari saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan? Yep, please. Angkat tangan. Come to the, in English is different, but bahasa Indonesia. Hadirat Tuhan. Okay, come to the presence of God. Yes, Berapa yang saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan? Okay, nobody want to put it. Nggak yang mau angkat tangan, nggak apa-apa. Aku Okay, malu. come to the presence. Masuk ke dalam hadirat How Tuhan. many of you enter the presence? Siapa yang benar-benar memasuki ke dalamnya? No, you cannot use benar-benar. But that's a. But Indonesian cannot. Indonesia. Yes, you cannot. See, Tadi you say You see, enter. enter is you are coming to His presence. Iya. Berarti begini, mungkin yang Bapak maksud adalah berapa yang saudara mengalami hadirat Tuhan Okay. dan berapa yang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Okay, and how many of you Berapa dari saudara wait in the presence? menantikan Tuhan di dalam hadiratnya? And how many of you enjoy the presence? Berapa dari saudara yang menikmati hadirat Now, Tuhan? how many of you get transformed in His presence? Berapa yang dari saudara bahkan lari ya? And last question, Dan terakhir, how many of you berapa dari saudara hear mendengar my son, my daughter, anakku, anak perempuanku, what do you want? apa yang kau ingini? Apa yang kau minta? So that means you are coming to the presence and you are not entering the presence. Jadi kadang saudara merasakan hadirat Tuhan, tetapi saudara tidak memasuki ke dalam hadirat. Well, the saints 200 years ago, Jadi umat Tuhan 200 tahun yang lalu, they come to the presence, mereka masuk mengalami hadirat they Tuhan, worship, mereka menyembah, and they allow the Spirit of God to take them into the presence. dan mereka izinkan Roh Kudus supaya memimpin mereka masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi bukan merasakan saja, tapi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hello? Because we live in the materialistic world, Karena kita hidup di dalam begitu duniawinya istilahnya. so we have the fake character. Jadi kita ada karakter yang palsu. Hello. Halo. But the hello doesn't come from a transformed heart, from a Tapi changed heart. Kerendah hati ini tuh bukan karena hati yang ditransformasi, tapi hanya di luarnya saja. Same like in France, they will say, Kamasawa, bonjour, Kamasawa. Jadi seperti di Prancis ya begitulah, halo-halo ya. Is that what you mean? Bonjour, Kamasawa. Okay. Très bien. I don't know what it means. I will explain it. Okay. Bonjour. Bonjour, Daniel Anthony. That's how they speak so, but Kayaknya mereka itu lemah lembut ya but istilahnya. it doesn't come from the love. Tapi The love of God. bukan dari hati yang ditransformasi oleh Roh Kudus, seolah-olah hanya munafik. So that's why when I was praying, Oleh sebab itu pada saat saya berdoa, and then the Lord told me, dan Tuhan bicarakan tentang there is a ini, lot of imitation love in the church. jadi banyak kasih imitasi di gereja ini. A lot of imitation character. Jadi imitasi karakter yang palsu, yang munafik. That is in the church. Itulah gereja. Imitation joy. Jadi sukacita yang palsu, Imitation holiness. kekudusan yang palsu. Imitation fruits of the Spirit. Jadi semuanya tuh
And the Lord said, Apa there is a namanya? lot in the church. Yang palsu ya. Tell them my coming is near, Oh, kedatangan saya sudah dekat, and many will be left back. banyak yang akan ketinggalan. You warn them, Peringatkan kepada mereka, ini yang Tuhan pesan melalui Pastor Den. because the teaching is, the whole church, we are going to be raptured. Karena pelajaran adalah, yo semua gereja akan diangkat, semua jemaat akan masuk surga. You see, when it comes to holiness, we cannot even touch the early church leg, the Saudara, Christian leg. bicara tentang kekudusan, kita tidak bisa sampai tahap di mana gereja mula-mula di kakinya aja nggak bisa, saudara. Istilahnya kita begitu jauhnya standar kekudusan kita. That is the condition of the church. Itulah keadaan gereja saat ini. So I want you to think about it. I want you to think, Saya mau saudara pikirkan hal ini. okay? Don't just come to the presence, enter. Jangan hanya mengalami, merasakan hadirat, tetapi masuk di dalam hadiratnya. Not only enter, Bukan saja masuk you ke get dalam hadirat. soaked. Saudara, Soak in the presence. saudara tenggelam di dalam hadiratnya. Okay? Then Dipenuhi get dalam transformed. hadiratnya. Jadi izinkan kemuliaan itu Get mentransformasikan saudara. changed. Diubahkan. Till you hear, what do you want, my son? What do you Sampai want, my saat di mana Tuhan bisa katanyakan kepada saudara, apa yang engkau inginkan? That is how they worship 200 years ago. Itulah bagaimana jemaat Tuhan 200 tahun yang lalu menyembah Allah. Because we are the materialistic Christians, Karena sekarang ini umat Kristen umat yang materialistik, yang hanya perhatikan hal-hal. But Jesus is Duniawi, not coming for a material. materialistic church. He is coming for a church that is pure and sanctified. Tuhan tidak datang untuk menjemput gereja yang duniawi, Tuhan datang jemput gereja yang kudus dan tulus. Early morning, they come, they are in the presence. They before 3 to 4 hours, they are in the presence, 3-4 jam mereka duduk di kaki Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. And then after worship, they carry the presence, then they go to the field. Nah, waktu setelah itu mereka telah dipenuhi ya, oleh hadirat Tuhan, baru mereka pergi kerja. Some go to the farm to milk the cow, some Jadi go to the mereka paddy mulai field. bekerja ke ladang dan kemana-mana, saudara. And then they carry the Bible with them, Dan mereka bawa Alkitab mereka bersama And mereka. then during lunchtime, Saat mereka makan siang, they eat the food, mereka makan. then worship again. Mereka lagi menyembah Tuhan. Then come back home, Dan setelah itu kembali ke rumah, some worship. menyembah lagi. Then night before sleep, they worship. Dan sebelum tidur, menyembah lagi. And that's what God showed. Itu yang Tuhan nyatakan kepada saya. But what about us? Bagaimana dengan kita? What is half an hour worship, 1 hour prayer? Hanya berapa setengah jam, 1 jam, 2,5 jam baca firman Tuhan. For me, after 1 hour of praying in tongues and worship, the second hour is where I enter the presence. Kalau bagi saya, setengah 1 jam ya dalam doa bahasa roh, dan kemudian jam kedua baru saya masuk ke dalam hadirat And Tuhan. in the third hour is where I sense, discern, see visions, God Dan speak. pada jam ketiga, jam baru saya melihat visi dan sebagainya. And when I enter the fourth hour, Pada jam keempat, I cannot come out. saya tidak bisa keluar dari hadirat Tuhan. Hello? How many of you just married? Berapa yang saudara baru Just menikah? married. Baru menikah. Then you don't want to be with your wife. Sampai saudara itu yang baru menikah kan nggak mau No, tinggalkan you istri need to be saudara. like leech with your wife, just Kayaknya married. mau deket lengket Always. terus sama istri atau suami Always saudara. with your wife, isn't it? Selalu bersama istri. And how are you? If you are not close to your wife, how are you going to be a testimony, going to go to heaven? And, Bagi saudara kalau tidak dekat dengan suami atau istri saudara, bagaimana ya saudara bisa mengenal hati Tuhan? Today go home, tell your wife, Pulang bersyukur kepada istri. see her face to face, Lihat mukanya. and then you say, Kemudian saudara katakan, I love you, dear. aku mencintaimu.
I love you, dear. All right. Yeah. So it's things need to change, our Jadi life. kita harus berubah, saudara. Di We dalam must- kehidupan kita harus Now berubah. our work is to pursue on holiness. Kita harus mencari sungguh-sungguh kekudusan, merindukan kekudusan, Hallelujah. Pursue holiness. Seek for holiness. cari kekudusan, hidup di dalam kekudusan. Because the more you are holy, Lebih kudus, saudara. the more God gives you. Gimana Tuhan akan mulai lebih? God, The more God gives you. oh Tuhan akan memberkati saudara. Do you know, at the heart of God, God wants to give you things you don't ask. Saudara tahu, Tuhan sebenarnya memberikan segala sesuatu yang saudara tidak minta. Yang saudara tidak minta, dia memberikan. Hello? When you please Him, what you never ask, He will give you. Pada saat saudara berkenan di mata Tuhan, yang saudara tidak pernah pikirkan atau saudara tidak pernah minta, itu Tuhan berikan. Hallelujah. This is the time for holiness. Inilah saatnya untuk hidup dalam kekudusan. Why? Kenapa? After 2 years, Setelah 2 tahun, there is not going to be peace in the world. dengar baik-baik. After 2 years, 2 years. In 2 years, Dengar saudara ya, 2 tahun, 2 tahun, camkan, tidak akan ada damai lagi yep, di dunia ini. 2 there is no tahun, peace. nggak ada damai. Russia will invade America, Rusia mulai menyerang Amerika. and all the American preachers would leave the church and they will run. Dan banyak penginjil, pendeta, gereja Amerika akan lari keluar kemana-mana. They will leave the jet plane, the private plane, and they will. Mereka akan naik pesawat pribadi mereka kabur. The Russian troops and Chinese troops will come into America. Jadi tentara Rusia dan tentara Amerika akan masuk. Tentara Cina akan masuk ke Amerika. And to make the Americans' life miserable. Dan membuat penduduk Amerika hidup dengan sengsara. Then they will cry to God. Dan mereka baru berseru kepada Tuhan. Then Jesus would bring revival in America. Maka terjadilah kebangunan rohani di Amerika. That is the first 3.5 years. Ini adalah 3,5 tahun yang akan terjadi. The holy Christians in America, Orang Kristen yang kudus di Amerika, just a small portion, yang sangat kecil sekali prosentasenya. the Holy Spirit will carry them to a mountain, Dan Roh Kudus akan membawa mereka ke atas gunung. where the angels will come and feed them, Malaikat akan berikan mereka makanan. and they will worship God. Dan mereka menyembah Allah. The most sinful church in the world is in America. Saudara tahu, gereja yang paling berdosa, yang banyak dosanya adalah jemaat di Amerika. Hello? Saya tahu banyak kita melihat Amerika kayaknya luar biasa. And the very few Christians in the world that will go up to heaven is from America. Very Saudara, few dengar Christians will baik-baik. go. Sangat sedikit orang Kristen Amerika yang masuk surga. Hello? Sangat sedikit No, Kristen listen. Amerika. Listen. Dengar, The president of America Presiden Amerika is not a good man. bukan orang yang baik, saudara. That Obama. one, before he came, the Lord revealed to my wife. Sebelum dia, ini istri saya dinyatakan, Before he came to power, the Lord revealed. sebelum dia jadi presiden, istri saya sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan tentang presiden. He started well and he will end up in catastrophic. Dia kelihatannya bagus tetapi akan bermasalah berat nanti, katastrofi akan terjadi. And the next president, I believe, I don't have the word, but I believe is the last president of America. Jadi saya percaya presiden berikutnya adalah presiden mungkin yang terakhir di Amerika. But God told me that guy is Ini not a good bukan president. dari Tuhan, saya mau nyatakan apa yang Pak Den katakan supaya jangan salah. But the Ini next hanya president, saya keyakinan Pastor Den apa yang dia lihat. the next president Presiden berikutnya will bring the wrath of God on America. lebih parah lagi, akan mendatangkan amarah Allah ke atas negaranya. Hello? We will still turn a few scriptures. Amin. Enak di Jakarta aja. No, we will take Kita Matthew melihat Matius 25. Matius 25, saudara. Did Jesus say in this scripture,
Yesus katakan di pasal Matius 2 pasal 25, did Jesus mention bukankah Tuhan Yesus katakan, that the whole church will go into heaven? apakah Tuhan Yesus menyatakan bahwa semua gereja akan masuk ke surga? This is the mouth, it came out from the mouth of Jesus. Ini adalah firman yang dikeluarkan oleh mulut Tuhan Yesus. Now listen church, let me tell you Dengar something baik-baik, saudara. before we read the word. Sebelum kita baca firman, The Holy Spirit told me Roh Kudus beritahukan kepada saya some times ago, beberapa saat yang lalu, and he said, read all the words in the Bible that is read, because whatever Jesus speaks, it's written in red. bacalah firman-firman yang merah itu. Kalau bahasa Inggrisnya, maaf ya saudara, ada merah. Yang apa ucapan Yesus itu merah. Ya. Okay, so I read. Dan kemudian saya baca. So every time I read, Semua yang saya baca, the Holy Spirit speak to me. Roh Kudus Direct bicara revelation. kepada saya. Roh Kudus bicara kepada saya. It is direct revelation. Langsung pewahyuan. For example, Misalnya, in chapter 18, di pasal 18, that's in Luke chapter 18, Lukas 18, where Jesus speaks of the widow woman who is coming to the judge pada saat wanita itu datang kepada hakim, ya kan, for justice. untuk mendapatkan keadilan. Okay. Now, the Spirit of God told me that scripture Dan Roh Kudus kasih tahu kepada saya, firman tersebut in verse 18 ayat 18 is continuation of chapter 17. sebenarnya adalah lanjutan dari pasal 17. So when you read chapter 17 Jadi pada saat saudara baca pasal 17 and then you come to 18, dan kemudian saudara baca 18, then you will understand. dan maka saudara akan mengerti firman tersebut. Why did Jesus say it? Kenapa Tuhan Yesus katakan seperti itu? On the last days, Karena di akhir zaman, will I find faith? apakah saya bisa melihat iman, mendapatkan iman di bumi ini? Hello? In Luke chapter 18, when Jesus Lukas spoke pasal about 18. the woman Waktu coming saat to the judge, Tuhan Yesus bisa asking tentang for justice, kepada hakim itu dan minta keadilan, and why did Jesus say in that parable, apapun yang Tuhan Yesus katakan di perumpamaan in itu, the last days when I come, dikatakan di akhir zaman saat saya datang, will I see faith? apakah saya temukan iman di antara kamu? Why did Jesus say that? Kenapa Tuhan Yesus Because there's katakan going to demikian? be heavy persecution. Karena ada penganiayaan yang besar-besaran Many terjadi. Christians deny Jesus Banyak orang Kristen justru menyangkal. because Christians cannot go and buy the food. Karena orang Kristen tidak bisa beli makanan. Only the heathens can buy. Hanya orang duniawi yang bisa If beli. you want to buy food, you must renounce Jesus Christ. Pada saat saudara mau makan makanan, saudara harus nyangkal Tuhan Yesus. Itu mungkin sistem yang akan terjadi, saudara. Why did Jesus say pray? Maka itu kenapa Tuhan Yesus katakan berdoalah. Because you'll have babies. Misalnya saudara ada bayi. How are you going to Bagaimana feed the saudara baby? berikan makanan kepada baby Are you saudara? going to breastfeed? Breastfeed. Breastfeed, apa saudara berikan susu ASI saudara? But there will not be milk because she doesn't eat. Dan itu tidak mungkin karena kalau ibunya tidak dapat makan yang cukup. Because Christians cannot buy any Karena food. orang Kristen tidak diizinkan beli atau jual. Why Jesus pray? Say pray, it will not happen in winter. Makanya Tuhan Yesus katakan supaya tidak masuk di masa dingin. Why did Jesus say run to the mountain? Bahkan Tuhan Yesus katakan lari ke gunung-gunung. The angels are there to help. Karena ada malaikat yang menolong. Listen church, Dengar baik-baik saudara. it's going to be very difficult. Ini ada saat yang akan sangat sulit sekali. Don't go to any church that teach we are going to be raptured very soon. Ja- We are going to be raptured very soon. Jangan percaya kepada gereja yang katakan, oh langsung mau diangkat. God will not rapture the church. The church is very corrupted, sinful. The church that we live in. Karena Tuhan tidak akan mengangkat, karena gereja itu korup. I'm very Tuhan sorry tidak to bisa tell angkat. you. Saya mau katakan dengan sangat merasakan maaf sekali saudara. The church Sedih. today doesn't know anything about holiness. Gereja saat ini sama sekali tidak mengerti apa artinya kekudusan. The church today doesn't speak of preparation for the coming.
Gereja saat ini tidak bicarakan bagaimana siapkan diri untuk kedatangan Dia. If you disagree with prosperity in most of the churches in America, you'll be thrown out of the church. Jadi saudara, kalau saudara hanya mendengarkan tentang kemakmuran seperti gereja di Amerika, maka saudara tidak akan masuk dalam kerajaan. So it's very important. Ini adalah hal yang sangat penting, saudara. We need to change our theology. Kita harus berubah teologi kita. Bible says, to Firman hunger and thirst for righteousness. Untuk merendahkan hati dan haus akan kebenaran. But can you see the hunger for righteousness? Apakah saudara ada kehausan untuk kebenaran itu? Hello? We are still flowing with the materialistic church, the materialistic teaching. Kita sekarang masih mengalir dalam pelajaran materialistik, kemakmuran. Listen, church. Dengar baik-baik, saudara. When he picked me up in the car, waktu saya menjemput dia, I told him, saya katakan, don't tell anybody this is only for you. jangan beritahukan ke siapa-siapa, ini hanya untukmu. Then after I said it, Setelah saya katakan itu, he said, saya katakan, no, you must tell the church, you must warn the church because it's very important. saya katakan kepada dia, itu harus disampaikan karena itu penting sekali. So how many of you want to know Siapa yang antara saudara benar mau that tahu I say rahasia ini? what I told him? Mau tahu, saudara? Dengar baik-baik. Okay. So I was praying. Pada saat saya berdoa, I usually don't ask God this question. saya sebenarnya tidak menanyakan Tuhan tentang hal ini. But so I asked God, Lord, Saya hanya dengan santainya saya tanya, just last week, hanya minggu lalu saja. Lord, if you come tomorrow, Kalau engkau datang esok, Sunday morning, hari Minggu, how many of them will go up to heaven? berapa dari gereja ini yang akan diangkat ke surga? Then the Lord showed me. Tuhan tidak nyangka menjawab pertanyaan. Then my eyes was open. Mata saya terbuka. First I saw 20. Pertama saya lihat 20%. Then I see 15. Kemudian 15%. Then I see 12. Kemudian 12. Then the last was 10. Terakhirnya 10. So when I saw this vision, Setelah saya melihat visi ini, I think the enemy is trying to disturb us. saya bilang ini mungkin ada roh jahat yang mempengaruhi. So I quiet Saya diam, and spoke in tongues. saya berdoa sebab saya tidak yakin visi ini apakah dari Tuhan. Then again, Dan kemudian I asked the Lord, saya tanya lagi kepada Tuhan, Lord, how many percent of the Christians are going berapa to heaven if you come tomorrow? persen orang Kristen akan diangkat ke surga seandainya engkau datang besok pagi? That this time the vision became very clear. Dan sekarang saya mendapat visi yang lebih jelas. The anointing came, Urapan Tuhan turun, the angels came, malaikat turun. because God want to make me sure that He is speaking. Tuhan mau meyakinkan bahwa ini visi adalah dari Dia. And then again I saw the vision. Dan kemudian saya lihat lagi visi itu. If Jesus is coming tomorrow, Jika 20%. Tuhan Yesus 20%. Duka Tuhan Yesus datang esok 20%. Then I saw 15%. Dan kemudian turun jadi 15%. Then I saw 12%. Saya lihat lagi tinggal 12%. Then I saw the 10%. Dan kemudian 10%. Listen, church. Dengar baik-baik. Why did God first show 20%? Kenapa Tuhan nyatakan 20%? Then the Holy Spirit give me the Roh interpretation. Kudus kasih tahu pengertiannya. If tomorrow Jesus comes, Kalau besok Tuhan Yesus datang, only 20% of the born again Christians. hanya 20% yang lahir baru yang diselamatkan. Okay? And why 15% I asked? Dan kemudian apa artinya 15%? Another 15 years, another 2 years, 2 tahun lagi, dengar baik-baik, 2 tahun lagi, the church will become more materialistic. gereja akan lebih duniawi lagi. So, only 15% can be saved. Bahkan menurun tinggal 15% saja bisa diselamatkan. Then what is that 12%? Bagaimana dengan 12%? Because the persecution will start, Pada saat penganiayaan itu datang, many Christians will reject the Lord. banyak orang Kristen akan menolak dan menyangkal Tuhan Yesus. Hello? So only the 10%,
hanya 10% will go to heaven. yang masuk ke surga. And in the 10%, Di dalam 10% itu, some will become martyr. ada berapa yang mati syahid? They will go and be at the feet of God, where the book of Revelation says. Mereka akan datang dan menangis di bawah kaki Tuhan Yesus. Hello? Seperti di kitab Wahyu. And some Ada berapa? Sebagian will be still in the earth evangelizing the word of God. Preaching the word of God. Oh, ada juga yang mereka sebagian yang mengabarkan Injil. So that's where the rapture comes. Disitulah saat di mana pengangkatan datang. And after the rapture is the tribulation, where the judgment of God. Dan setelah itu penganiayaan yang lebih besar akan datang ke dunia. The saints who is under the feet of Almighty God, anak-anak Tuhan yang di bawah kaki Tuhan Yesus, and the saints who are in the earth, dan juga yang di surga dan juga yang di bumi, and the saints from heaven, yang juga yang dari surga, all will come together for the marriage supper of the Lamb. Dan mereka akan datang bersama untuk merayakan pernikahan anak domba. Perjamuan pernikahan anak domba. So the question, pertanyaanku, are you in the 10%? Apakah saudara ada di dalam 10%? So I ask a question to God. Saya tanyakan kepada Tuhan, how about this 10%? How did they live? Bagaimana 10% orang Kristen ini hidup sehingga bisa diangkat? Then God said, dan Tuhan bicara, they become fire. Mereka berapi-api. Then become more fire. Bahkan lebih berapi-api. They become crazy for God. Bahkan mereka tergila-gila pada Tuhan, bukan kepada yang lain. lain. They don't want anything, only Him. Dengar, mereka tidak mau yang lain selain Kristus. Amin. It's a good revelation, pasti. And then they become more fire. Mereka akan lebih berapi-api. They don't care whether they are crucified, whether they are tortured, whether they are beat, but they want God only. Sampai saat mereka tidak peduli apakah mereka mati di salib, mereka menderita, mereka hilang apapun juga, mereka nggak peduli lagi. Yang penting mereka and that cinta is the pada Tuhan. Virgin that speaks of. Itu adalah 5 gadis yang bijak. We will read that scripture, 25, please. Kita lihat pasal 25. Pasal 25, ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijak sana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. So you heard from the mouth of Jesus. Ya, saudara sendiri mendengarkan, ini adalah perkataan langsung dari Tuhan Yesus. And Jesus will not lie. Dan Tuhan Yesus tidak bohong. But today there is teaching that the whole church is going to go. Tapi saat ini ada diajarkan bahwa semua gereja akan diangkat. Then Lord told me. Itu yang Tuhan katakan. The devil has put a lot of deception in the church, in the man of God.
Dengar baik-baik. Iblis banyak menaruhkan hal tipu muslihat di gereja, di dalam hamba Tuhan. Church, Gereja, in the 10% that is going to heaven, jika hanya 10% yang bisa masuk ke surga, only 1% is the man of God. hanya 1% hamba Tuhan. Why? Kenapa? Judgment for the man of God is very great. Karena penghakiman atas hamba Tuhan lebih besar. Hello? Dengar saudara. Some of you don't like my message, you will not come to the next meeting. Jika saudara yang mungkin nggak suka firman yang saya sampaikan, mungkin tidak datang lagi meeting berikutnya, nggak apa-apa saudara. I will cry and pray for you. Aku nangis, tapi aku akan doakan bagi saudara. Hello, church. Dengar saudara. Gereja. Listen carefully. Dengar baik-baik. When I first came to the ministry, Pada saat saya pertama masuk ke dalam pelayanan, during that time, pada saat itu, saudara dengar, one prophetess prophesied to me. ada seorang nabi wanita bernubuat pada saya. She said, be careful of your pastor Hati-hati atas gembalamu, because he will take you out of the ministry. karena dia akan menendang engkau keluar dari pelayanan. So I was very angry with her Saya marah kepada nabi ini, saudara. because I love my pastor and I'm very close to him. Karena saya sangat mengasihi gembala saya dan dekat dengan gembala ini. And it happened accurately. Tapi terjadi sesuai dengan nubuatan, saudara. Dengar baik-baik. So I went to him, made an appointment, asked why I am taken out from the ministry. Dan saya pergi ketemu gembala saya dan tanyakan kenapa saya dikeluarkan dari pelayanan. He don't want to tell me. Dia tidak mau kasih tahu saya. So it's 25 years, he still never tell me why he took out. Setelah 25 tahun, dia masih belum menjelaskan kepada saya kenapa saya dikeluarkan. I asked him the second time also, he don't want to answer. Kedua kali saya tanyakan, saya pun tidak diberi jawaban. So it was that time I was very sad, very down. Saat itulah aku sangat stres dan sangat kecewa, saudara. And people don't want to talk to me. Many people stop talking to me. Banyak orang tidak mau berbicara kepada saya. And it was that time the Holy Spirit told me, there was 2 poor boys in our church, take this guy and go and pray. Dan ada 2 orang lelaki di gereja dan Tuhan suruh bawa 2 orang ini berdoa bersama. So when I was praying, Pada saat kita berdoa, the Lord Jesus literally came down, Tuhan Yesus turun dan and menyatakan lay hands on both of them dan menumpangkan tangan di atas 2 itu and called them into the ministry. dan panggil mereka masuk dalam pelayanan. But I didn't see Jesus, but I know His presence is real. Saya tidak melihatnya, tapi saya tahu hadiratnya itu nyata. And then they start operating in the gifts. Dan kemudian mereka tiba-tiba bergerak, mengalir di dalam karunia Roh Kudus. And you know what happened? They start prophesying about my ministry at the end time. Dan mereka mulai bernubuat tentang pelayanan saya bahkan akhir zaman. So I wrote down the prophecy, Saya tulis semua nubuatan itu, but I couldn't believe tapi saya tidak dapat percaya because the church I was, the doctrine is different. karena pada saat itu doktrin yang diajarkan di gereja berbeda. I don't know about tribulation, I don't know about suffering, I Saya don't know tidak about tahu tentang crucifixion. penganiayaan, saya tidak tahu penderitaan dan Yes, sebagainya. I didn't know the church should be so sick. Saya tidak tahu bahwa gereja itu bisa sakit rohani. That such a compromise will come in the church. Bahkan sampai saat di mana gereja kompromi dengan kebenaran. All this I didn't know. Semua ini saya tidak tahu, saudara. But I just wrote down and just be quiet. Dan saya hanya diam, saya menangis di hadapan Tuhan dan berdiam diri. Then after 2 years, Setelah 2 tahun, God sent me to overseas, maka Tuhan mulai utus saya ke luar negeri. to be a missionary to the Europeans. Menjadi misionaris ke Eropa. This is the 23rd year I'm finishing my missionary work in Europe. Jadi ini udah 23 tahun dan saya sedang menyelesaikan pelayanan misi saya di Eropa. And you know, in Europe, they don't like to call. If you are color mean, they will not call. Jadi di Eropa itu sangat sulit karena warna kulit saya tidak bisa diterima But God dan tidak did diundang. miracles, Tapi karena Tuhan lakukan mukjizat, I've been 40 times to Switzerland, saya pernah ke 40 kali ke Swiss, 40 over times to France, lebih dari 40 kali ke Prancis, Amsterdam,
Amsterdam, Holland, Italy, Itali, some of what country I went, Belgium, Belgia, uh, Germany, Germany. Jerman. Hello? So many, America, Canada, so many Banyak European negara Amerika, Kanada saya kunjungi, saya layani. Of what these two boys prophesied. Apa sesuai ya, penggenapan dengan 2 orang ini yang menubuat So, kepada saya. what I teach is, I don't compromise, still the same message of holiness. Saudara, saya mau kasih tahu selama 20 sekian tahun apa yang saya ajarkan, saya tidak pernah berubah tentang kekudusan. But now I'm intensifying the message. Sekarang bahkan saya lebih dalam lagi membicarakan tentang hal ini. And the churches in Europe don't like to hear holiness. Ini juga sama, gereja di Eropa tidak suka dengar tentang firman tentang kekudusan. They will kick you out. Mereka tendang keluar. But miracle, they call me again and Tapi again. mukjizat itu mereka panggil saya lagi. Till they start calling me apostle. Sampai saat mereka panggil saya rasul. So I don't want to be called apostle. Saya tidak mau dipanggil rasul. Just call me pastor will do. Katakan pastor aja udah cukup. And then, after 7 years from that Setelah incident, 7 tahun, I went to a church saya pergi ke sebuah gereja in Sri Lanka. di Sri Lanka. And there, that church, I see all the pastors and sisters, they are not married. Dan saya mulai lihat gereja itu kebanyakan mereka nggak menikah, single. All Yang keeping, cewek. all keeping what? Pure for the Lord. Semua kudus bagi Tuhan. And all the girls who are not married. Jadi semua ceweknya nggak menikah, saudara. Wah, ini All the boys who are not married. wah, yang pria juga nggak menikah. And what happened Sri Lanka, Mas? Huh? Sri Lanka. Yeah. So I saw the church. It was 100 members. Hanya 100 orang. 50 were the normal members. The other 50, nobody married. Boys and Jadi girls. setengah dari jemaat itu tidak menikah, saudara. They need the grace of God. And then, they start prophesying. Dan mereka mulai bernubuat lagi. I was 2 weeks in the church, Saya 2 minggu di gereja itu, and they start prophesying. dan mereka mulai nubuat kepada You saya. see, I'm a Tamil, I speak a different dialect, but they speak Tamil, a different dialect. Same like bahasa Malaysia and iya, bahasa Indonesia. Jadi bahasa Tamil India itu berbeda. Saya punya dengan orang-orang mereka. Seperti bahasa Melayu kita, Melayu Malaysia sama bahasa Indonesia itu beda. Okay. So because they prophesied in that language, I couldn't understand, you know. Karena saya tidak begitu mengerti bahasa-bahasa mereka. This is 20 years ago. Ini 20 tahun yang lalu. They tell accurate about my ministry, you know. Mereka katakan tepat tentang pelayanan saya. They wrote the prophecy in a book, it's so thick. Mereka bahkan tulis nubuatan itu begitu tebalnya di sebuah buku. But one of the prophecy, Tapi salah satu nubuatan all I didn't believe 20 years ago. saya semua tidak percaya 20 tahun yang lalu. Saya But tidak that is percaya. what happening today. Tapi itulah sedang terjadi sekarang ini. The prophecy is that I am one of the man of God, not the man of God, one of the man of God, Saya adalah salah satu hamba Tuhan to prepare a small group of Christians for the rapture and marriage supper of the Lamb. Saya adalah salah satu hamba Tuhan, salah satu yang mempersiapkan sebagian orang untuk perjamuan pernikahan anak domba. But I didn't believe. Saya nggak percaya saat itu. I took the book that they wrote so thick Saya melihat itu nubuatan yang tulis di buku begitu tebal, to Malaysia, bawa ke Malaysia. but today it's accurate, you know. Not one word that falls to the ground. Tapi saat ini semua digenapi, tidak ada satu kata yang tidak digenapi. Now I don't know when the Lord is coming, Saya tidak tahu kapan Tuhan Yesus but by datang. Spirit Tapi Roh Kudus can understand mengerti the nearness, you know. dekatannya itu, yang dekat itu. My spirit can understand. Roh saya bisa mengerti. So that's why for this year, Maka itu tahun ini, so I'm praying to God, saya doa kepada Tuhan, I don't want anything from you. saya tidak mau apa-apa dari Engkau. I only want holiness for my wife and my 2 children. Saya That's hanya all mau we give us. kekudusan, dengar baik-baik, kekudusan bagi istri saya dan anak-anak saya. Then God said, Dan Tuhan katakan, even if you don't ask, I'm going to give.
bahkan engkau tidak minta, aku akan berikan. So, when I came here, I'm just crying for all of you. Jadi saya datang sini, saya berseru kepada saudara. I see many of you in your head, something dark. It's a wrong doctrine that has been put into your spirit. Jadi ada doktrin-doktrin yang tidak benar yang taruh di dalam pikiran saudara. And then you're flowing with that. Karena saudara bergerak dalam doktrin yang keliru itu. And because of that, you don't want to be holy. Oleh karena itu saudara tidak mau kudus. Doktrin yang keliru yang ada di dalam pikiran saudara sehingga membuat saudara tidak mau kudus. Because you're thinking, okay, 1 hour I pray, read the Bible, very good. I give my tithes. Ya, saya bawa mungkin persepuluhan, saya baca firman sedikit, doa sedikit. And I show imitation love. Saya menyatakan ya, kasih yang palsu. Imitation holiness. Kekudusan yang palsu. And I will show some holy face. Saya langsung nyatakan mungkin wajah kemuliaan yang palsu. When I go to church also, I action in Masuk holiness. Gereja juga kudus-kudus yang palsu, saudara. But God don't look at the outside, but He looks at the inside of the heart. Amen. Tuhan tidak melihat dari luar, tapi lihat dari hati, ke dalam hati. Are you the bride? Are you the Apakah bride? saudara mempelai wanita Tuhan Yesus? Hello? Are you the bride? Apakah saudara mempelainya? Are you hungering and thirst for righteousness? Apakah saudara rendah hati? Apakah saudara haus akan kebenaran? Are you running into the present morning up to night? Running into the Apakah present? saudara lari masuk ke dalam hadirat Are Tuhan you pagi, longing siang, for dan God? malam? Atau suatu kerinduan yang besar akan Allah? Are you going higher, one step higher, more, Apakah more? saudara bertumbuh dari satu tingkat ke tingkat berikutnya? Or are you for the 10 years same level as Christian? Apakah selama 10 tahun saudara Kristen saudara sama aja mendatar? The church, the Lord told me recently, Tuhan katakan kepada saya, the devil released imitation Christianity in the church. iblis justru menaruhkan kekristenan palsu di dalam gereja. And he also there are a lot of men of God. A lot of men of God. Banyak hamba Tuhan, They know the word. They know the Bible. mereka tahu firman, But they are not transformed and changed by the word. tapi mereka tidak diubah atau ditransformasi oleh firman Tuhan. Without being transformed, without they themselves being changed, they use it as a platform for eating and for money and for survival. Jadi bukan dengan firman yang sudah ditransformasi dalam hidup kesaksian itu untuk mengubah, mereka bahkan memeras dari umatnya dapatkan uang dan bahan barang-barang. Recently, I rebuked an Indonesian pastor, a very well-known man. Barusan ini saya baru tegur seorang hamba Tuhan yang dari Indonesia, If I tell yang the sangat name, terkenal. everybody will know who he is. Kalau saya katakan namanya, saudara pasti tahu siapa dia. But I always protect men of God's Tapi name. saya selalu menjaga reputasi mereka. When I first rebuked him, he was humble, Pertama kali saya tegur dia agak rendah hati. After the next meeting, he changed, attitude changed. Tapi kemudian sikapnya berubah. Because he has a very big church, his first intention was, when I come to his church, he really want to give me a big offering, many things he want to do. Jadi pertama kali saya mau masuk gerejanya, dia sudah siapkan sebenarnya, dia sudah rencanakan berikan yang terbaik bagi saya. Now, I'm not saying this to stir you up, okay? I'm not having wrong attitude to get money from you. Dengar, jangan salah, saya bukan berarti mau dapat PK dari saudara, bukan maksud itu. You see, he repented first when I give the word, but as the days goes by, he became bitter towards me. Dengar saudara, dengar. Pertama kali dia mau berubah, dia rendah hati, tapi kemudian sikapnya berubah, bahkan kepahitan terhadap saya. I really pitied him. Saya sangat mengasihani dia lah istilahnya. But I'm praying for him because he can lose his salvation. Saya doakan karena dia bisa hilang keselamatan. Church, Gereja, jemaat, the Lord showed me in a vision. Tuhan nyatakan dalam satu visi. Many Christians, Banyak orang Kristen, in the last moment they will lose the salvation.
pada saat-saat terakhir hilang keselamatan. You know, there's a scripture, the Bible, where it says, Saudara ingat ada satu cerita di dalam Alkitab. where the guy come to the marriage supper of the Lamb, but he lose the garment. Iya, karena dia datang ke dalam pernikahan, satu pernikahan, ingat, dan kemudian tidak pakai jubah yang seharusnya, yang satu orang. Because during the time of Jesus to go, they will have a marriage supper. Karena saat itu jika seseorang menghadiri pernikahan, They must enter a building mereka harus masuk sebuah gedung. and they must walk to where the marriage is. Jadi held, mereka harus jalan ke tempat di mana pernikahan itu diadakan. Yeah. They enter the building, he already got the garment of holiness. Jadi pada saat mereka masuk, mereka ada jubah kekudusan itu. But when he was walking to that place of the supper, Jadi pada saat dalam perjalanan ke pernikahan itu, and he saw one beautiful girl, dia melihat wanita yang cantik. and she smiled, Dan dia senyum kepada dia. and he fall in love with the teeth. Dan dia jatuh cinta karena giginya. Mungkin lah istilahnya. Dan That's dia, it. He lost the salvation. dan dia hilang keselamatan. That last moment, Saat-saat terakhir masih bisa hilang. you remember Lot's wife. Saudara Lot. ingat istrinya Lot. She didn't know any sin, but the time when it was a great deliverance and victory, she just admired at the world and the pleasure and all the imitation that the Jadi world. saat itu berarti pada saat dia sedang lari kan, dia menoleh ke belakang karena dia masih rindukan hal-hal duniawi, kesenangan, kekayaan, dan kemudian menjadi garam. In closing, Jadi- Saya mau tutup, and then the Lord showed me a vision. dan Tuhan mau nyatakan, satu lagi menyatakan suatu visi, The hellfire is burning, api neraka itu sedang membakar, and in the hell there are many demons like crocodile waiting to pull. jadi People di dalam neraka itu banyak roh jahat tuh mau menarik jiwa-jiwa turun. But it was Christians who was walking near the hellfire. Dengar baik-baik. Orang Kristen yang dekat sekali dengan api neraka itu. Yang berjalan dekat dengan api neraka itu. And then the crocodiles coming from the fire and pulling the Christians, all the Christians inside. Jadi banyak api itu keluar dan menarik orang Kristen itu turun ke api neraka. For every 10 pastors, 8 of them go inside. 10 pastors, 8 of them go inside. 10 person. Pastors. Pastors, 10 pendeta, 8 itu jatuh di dalamnya. No, Sep- no. In 10, 8 of them inside. 8 go into the fire. Yeah. Only 2 bypass. Ya, hanya jadi pas mereka lewat hanya 10 orang yang lewat, 8 orang keseret masuk, cuma 2 yang lolos. Then the Lord tell me, this will how it will be the devil's plan for the last time for the church. Ini adalah rencana iblis atau pekerjaan iblis di akhir zaman sebelum kedatangan. Yang paling berat, serangan-serangannya. So church, Jadi saudara-saudara, that you meditate on the words that have been given today, renungkan firman-firman yang telah diberikan. get the tape, Bahwa kita ada rekam, ya, okay, cry out to God, berseru kepada Tuhan. to be closer to God, Supaya dekat dengan Tuhan. okay, and careful of the teaching, the whole church is going to heaven, the whole church will be raptured. Perhatikan pelajaran-pelajaran seperti seluruh gereja akan diselamatkan, seluruh gereja akan diangkat. Itu adalah pelajaran keliru. And prosperity. Apalagi pelajaran tentang kemakmuran. Now listen, Dengar, 100 years ago, 100 years 100 ago, tahun yang lalu, they don't know prosperity, mereka tidak tahu apa itu nama kemakmuran. but God prospered them. Tapi mereka Tuhan berkati. When don't have milk, suddenly they see in the cupboard got milk. Don't know how it comes. Jadi mungkin saat nggak ada susu, tiba-tiba susu itu muncul. The mother is sick, she breastfeeding her daughter, suddenly she no milk.
God do miracle, even though there's no milk, God created and the mother carries the baby and the baby just Waktu feeds. memberikan ASI kepada anak nggak ada susu, Tuhan pun lakukan mukjizat sehingga anak itu dapat diberi minum secara ilahi. So today's prosperity is started well and it end up Jadi catastrophic. sebenarnya kemakmuran itu ada dasarnya yang baik, tetapi setelah itu karena kedagingan dan sebagainya akhirnya mendatangkan segala God macam told me kejahatan. many American preachers and the Christians, they don't have the genuine change and they know the word but they don't have transformation. Jadi Tuhan nyatakan kepada saya banyak pendeta dan jemaat di Amerika, mereka mengenal firman Tuhan tetapi firman itu tidak mengubah Let us pray. mereka. Mari kita Father, we berdoa. just want to thank you for your word. Bapa, kami mau bersyukur atas firman-Mu. Today you release an anointing. Saat ini kami lepaskan urapan itu. Even now, Father, Saat ini juga Tuhan. I ask in Jesus' name. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus. I ask for your mercy Saya minta belas kasihan-Mu that you Tuhan. stretch forth your hands from heaven Biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu di atas and kami. release the spirit of holiness, Berikan kami, lepaskan roh kudus itu ke atas kami. spirit of hunger, Roh yang haus akan a Engkau. diligency to seek you, Dan ketaatan, ketekunan untuk mencari and Engkau. anointing to all long for you. Dan urapan atas untuk mengasihi Engkau Tuhan lebih dari Tremble segala. before you, Takut akan Engkau. to love you with Untuk all the heart, mengasihimu. soul, mind, and strength. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kami. That your people will go from here touched by the power of God and the Spirit of God. Supaya mereka jauh dari semua ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Let there be an impartation of this anointing Biarlah ada suatu pengaliran, impartasi urapan ini di atas kami. to seek you more and more and more. Untuk mencari Engkau lebih dalam lagi Tuhan. To be a different Christian. Untuk menjadi orang Kristen yang berbeda dengan yang lain. Christian who is so dedicated and committed for you. Di mana Tuhan yang Kristen yang datang mencari wajah-Mu dalam doa. Yes, Lord. Ya Tuhan. Come by your Spirit, touch them. Oh, datanglah Roh Kudus. Come by your Spirit Ya and datang Roh Kudus. change your people. Supaya mengubah umat-Mu. Come by your Spirit and sanctify your people. Biarlah datang Roh Kudus yang menguduskan umat-Mu. I don't want any one of them to go to hell. Saya tidak mau satu jiwa pun di sini yang masuk ke All neraka. those who are here, I want to see them, Father God, in Biarlah heaven. semua mereka dapat saya temukan di surga. I cry with tears and ask, Father, Saya nangis Tuhan di hadapan. that these souls are so precious for you. Karena jiwa-jiwa ini begitu berharga di hadapan. That they will not miss heaven, Father God. Mereka tidak akan sampai kehilangan surga. That you will fill them with the fruits of the Spirit. Kau penuhi mereka dengan buah Roh Kudus. The character of Jesus. Karakter Kristus. Every imagination to be holy. Setiap pemikiran bayangan mereka adalah kudus. All those who are crying for the things of the world, that you change into things of the Spirit of God. Biarlah mereka yang hanya peduli, yang berseru akan kekayaan dunia, biarlah itu digantikan dengan kerinduan akan hal-hal rohani. The Lord says, the desires of the world is still very strong in many of you. Saudara, Tuhan katakan kerinduan akan duniawi itu masih begitu berakar di banyak dari jiwa saudara. Some of you have put your faith in the work that you do. Ada dari kalian yang telah menaruhkan iman saudara ke atas pekerjaan saudara. The property that you have. Atau dengan properti yang saudara Money in the miliki. bank. Iman saudara ada di atas duit yang ada di bank. But God is telling, put the faith in God. Tapi Tuhan katakan biarlah imanmu ada di atas Allah, Tuhan Allahmu. Let Him be the first love. Biarlah dia menjadi kekasihmu yang mula-mula. Because all the money in the bank will be burned. Karena semua uang yang di bank itu akan terbakar. All the property you have will burn. Apa yang saudara miliki, properti itu pun akan hangus, The kebakar. materialistic world will be burned. Semua barang-barang duniawi ini akan dibakar, The saudara. only thing that will not be burned is your relationship Satu-satunya with God. yang tidak dapat dibakar adalah hubungan saudara dengan Tuhan.
And it's not only a relation end here, it continues when you are in the Lord. Bukan saja pada saat ini hubungan itu, tapi hubungan itu akan terus bertumbuh sampai selama-lamanya. Why did the Lord says, many are called but few are chosen? Kenapa Tuhan katakan begitu banyak yang terpanggil tetapi hanya sedikit yang terpilih? I repeat again. Saya katakan lagi. Why did the Lord says, many are called but few Kenapa are Tuhan chosen? katakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih? Lift up the hands to God. Mari angkatlah tangan saudara kepada Tuhan. The anointing comes. Biarlah urapan itu The turun. anointing comes. Urapan itu The turun. Lord comes to touch Oh you. Tuhan turun jamah mereka. The Lord is coming to touch you. Oh ada Tuhan sedang menjamah. The Lord says He loves you with an everlasting love. Dia mengasihi saudara dengan kasih yang tidak He says habis-habis. His love will never change. Karena kasihnya tidak berubah. The Lord says, I know every of your thoughts, every of your Saya plan, tahu everything setiap in your heart. pikiran kamu, apa yang ada di dalam hatimu. Allow me to come and do a sanctifying work, Izinkan aku datang masuk untuk menguduskanmu. because without holiness no one will see Karena God. tanpa kekudusan spoken tidak to ada my word. orang lihat Tuhan. Aku telah nyatakan dalam firman-Ku. I have told many times in the Word of God, Saya sudah berkali-kali menyatakan dalam firman. be ye holy, Kuduslah for I am coming very soon, karena aku sudah mau datang. says the Lord. Itulah firman Tuhan. Father, I want to thank you Saya mau bersyukur Tuhan. that you do great things, Lord. Engkau lakukan perkara yang besar. Great things Perkara yang besar in the life of your people here. di dalam kehidupan umatmu di tempat And ini. continue to do the great thing, Dan terus lakukan perkara yang besar. the sanctifying work, Yaitu kehidupan kekudusan. sanctifying work Pekerjaan kekudusan in the lives of your people. di dalam kehidupan umatmu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. I see something coming out in my spirit. Saya melihat sesuatu yang keluar dari rohku. Saya melihat sesuatu. God says, Tuhan bilang, dengar baik-baik. if from today, Jika mulai hari ini, if you only seek me kalau engkau hanya mencari aku with all your heart, soul, dengan mind, and segenap strength, hati, jiwa, akal budi dan kekuatanmu, all the things you ask Him, He will give it to you. apa yang saudara inginkan, Dia akan berikan. Only things that are not necessary He will not give you, but He will give it to you. Jadi yang nggak penting Dia tidak berikan, tetapi apa yang penting Dia akan berikan kepada And saudara. what you never ask, He says He want to give to you. Bahkan yang saudara tidak minta, tidak bayangan, itu akan Tuhan berikan juga kepada saudara. Remember, Dengar, after 2 years, not accurately 2 years, it could be 2.5, it could be 2 years, 11 months. There is not going to be peace in the world. dengar saudara. 2 tahun kemudian atau 2 tahun 10 bulan atau bagaimana, ya nggak gitu terlalu tepat, tetapi kurang lebih tidak akan ada damai lagi di dunia ini. There is coming difficult time for this country. Akan terjadi kesulitan bagi negara ini. Many Christians will give their life. Many Christians will give their life for Indonesia. Baik. Many Christians will give their life for Indonesia. Oh, banyak orang Kristen mati syahid mungkin, ya, give their life untuk Life. negara ini, kehidupan untuk negara ini. And the angels will take you and put you under the feet of God. Dan mereka yang jiwa-jiwa yang mati akan ditaruhkan di bawah kaki Allah. Some of you, Dari sebagian saudara, when the knife only touch, waktu pisau itu hanya jamah saudara, your spirit will come out. roh saudara sudah keluar dari tubuh saudara. Berarti saudara tidak menderita istilahnya. Okay? Only a very few people will be crucified. Hanya sebagian orang saja yang akan disalibkan. God will give them the crown. Dan Tuhan akan berikan mahkota. So the days are coming, it's not easy for this country. Dengar, For the Christians in this country. hari-hari ini akan tidak mudah bagi orang Kristen di negara ini. But you stand for the Lord. Tapi saudara harus berdiri bagi Tuhan. And that days is not going to be very long. Saudara, hari-hari itu tidak lama. It will be less than 10 years. Kurang dari 10 tahun. May the good Lord bless you.
Biarlah Tuhan memberkati saudara. You may get the tape, you may listen. Firman seperti ini saudara harus kita dengarkan berkali-kali. Saya tahu firman kemakmuran didengar setiap minggu, mungkin paling minimal 3 tahun setiap minggu saudara dengar. Tetapi kenapa saudara tidak mendengarkan firman seperti ini yang benar-benar bisa selamatkan jiwa berulang-ulang kali. Karena setiap kali kita dengar hati kita tergores, ketusuk, tetapi itulah yang menguduskan kita. I say that prosperity message been listening at least 3 years, not every week. Why not listening to the message of holiness every week? Even though it cuts you, it hurts you, but it sanctifies you.